قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے، کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے؟ انسانوں کا خدا، ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے برگلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورہ میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں۔ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھی، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہمیں نہیں کیوں مہلت دیتے۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں، لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھ کر جاتا ہوں تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزوں،
वसिअत रहमती कुल्ल शै, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत ने हर चीज को घेरे में ले लिया है। अगर वो हम पर रहम ना कर रहा होता तो फिर हमारे हर गुनाह पर आज पकड़ कर रहा होता, हर एक गुनाह के बदले एक एक नेमत छीन लेता हमसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अदल तो यही है, इंसाफ तो यही है कि उसकी जमीन है, उसका आसमान है, उसकी हवा है, उसकी कायनात है, और उसी की कायनात में रहकर बंदा जब उसी की नाफरमानी कर रहा है तो फिर इंसाफ तो ये चाहता है कि नाफरमानी करने वाले की पकड़ की जाए। अगर तुम एक नमाज नहीं पढ़े तो नाक काट दी जाएगी, दूसरी नहीं पढ़ोगे तो दांत तोड़ दिए जाएंगे, तीसरी नहीं पढ़ोगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं होता। तो रब तबारक व तआला हम बंदों पर अदल नहीं बल्कि फजल फरमा रहा है, फजल फरमा रहा है। दो बातें अर्ज करके मैं अपनी बात को समेट लेता हूँ। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान होता है। इसीलिए इस सूरे में अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया कि ऐ महबूब आप फरमा दे कि पनाह मांगना है तो रब्बुन नास की पनाह मांगो, इंसानों के खुदा की पनाह मांगो। उससे बेहतर पनाह तुम्हें मिल ही नहीं सकती, उससे बेहतर पनाह कहाँ है। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, अपने घर से ताखीर से आए और बैठे बैठे अकेले में हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने पूछा थोड़ी देर के बाद, क्या अल्लाह के नबी आपको किस चीज ने हंसाया? कौन सी चीज है जिसको देख करके आप मुस्कुरा पड़े? वो रहते हैं इस खाकदानी ईटी पर लेकिन जलवे देखते हैं पूरे आलम कायनात के। वो हर चीज उनकी नजरों के सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, ऐ महबूब क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फैसला देखना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ मौला, दिखा तेरा फैसला कैसे है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फैसला कर रहा था वही बात मैं देख रहा था। सहाबा ने पूछा क्या फैसला है? कहा एक बंदा उठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ तो उसने मुकद्दमा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दावा किया कि मौला फला आदमी के ऊपर मेरा कर्जा बाकी था, फला आदमी के ऊपर मेरा हक बाकी है, उसने पैसे मेरे लिए थे, फला चीज लिया था लेकिन दिया नहीं मुझको, मुझे आज हक चाहिए। रब तबारक व तआला उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था, वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है यहाँ तुझे क्या चाहिए? पैसे तो मिलेंगे ना, मौत के बाद न पैसे हैं, न चेक है, न ट्रांसफर है, कुछ नहीं है, क्या है? ये बंदा कहता मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती है। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है ऐ रब्बे जुल जलाल मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है और क्या चाहिए? उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। ये बंदा कहता है मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो, पूरे मुंतकिल किए जा रहे, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद जो बंदों के हक है, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती, 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया था, हुजूर ने पूछा इस पर किसी का कर्जा है? एक बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे 2 दिरहम कर्जा बाकी था और ये मर गया, इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार है। मेरे आका ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि,
लोगों तुम चाहो तो इस पर नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, 2 दिरहम का। हुजूर ने फरमाया मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लोग हल्के में समझते हो हुकूकुल इबाद, किसी का माल ले लेना, किसी का हड़प लेना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने हुकूक माफ करेगा लेकिन बंदों के हुकूक नहीं माफ करेगा। बंदा जब तक नहीं माफ करता बंदे को, तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये नहीं है कि तुम इसके 100 रुपये उसके 1000 रुपये लेकर के तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, मौला सब माफ कर दे ना। रब तबारक व तआला का कानून यह है कि वो बंदे ही माफ करे तब अल्लाह माफ करेगा। यह हुकूकुल इबाद है। तो बात वो हदीस में अर्ज कर रहा था, उस बंदे की नेकियां जो हक लिया था उठा करके उसको मुतालबा करने वाले को दे दी गई, फिर भी खत्म नहीं हुआ उसका हक, तो इसके गुनाह उठा करके उस पर डाल दिए गए। अब भी ये सवाल कर रहा है कि मौला मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ अभी, तेरे अदल के मुताबिक, तेरे इंसाफ के मुताबिक मेरा हक और बाकी है। रब ताला फरमाता है और क्या चाहिए उससे तुझको, उसकी नेकियां भी पूरी ले लिया, तेरे गुनाह उठा करके भी उसमें डाल दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? तो कहता मौला तेरी रहमत में फैसला है, तेरी रहमत में इंसाफ है, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ। तो रब तबारक व तआला क्या फरमाता है सुनो। हुजूर ये सब मामला देख रहे थे, फैसला देख रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है जन्नत में एक महल तैयार करो, सजाओ उसको। फरिश्ते जल्दी जल्दी महल सजाने लग गए और इतना आरास्ता करने लगे कि पूरी जन्नत में चमकदार बहुत खूबसूरत नजर आने लगा। तो ये बंदा जो मुतालबा कर रहा था ना बार बार मेरा हक नहीं, मेरा हक नहीं, ये इसको भी दिखाया गया वो महल, ये देख। तो कहने लगा इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत। रब ताला ने फरमाया हाँ। कहा कि किसका है? तो अल्लाह ने फरमाया तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला करीम है। तो ये बंदा कहता है कि मौला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है उसके लिए जो अपने भाई का हक माफ करता है, उसके लिए है जो अपने भाई का हक माफ करेगा, उसके लिए मैं ये जन्नत में महल बना रहा हूं। तो ये फौरन कहता है मौला मेरे इस भाई का हक मैं माफ करता हूं, जो भी इसका हक मुझ पर बाकी है। रब ताला ने इतना ही नहीं कि माफ इस बंदे से करवाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तूने माफ किया, उसका हाथ पकड़ और साथ में लेकर जन्नत में जा। ये है रब्बुल नास, इंसानों का रब जो हम पर शफीक है और मेहरबान है। ये बंदों की आज कैफियत ये है कि उस मौला की रहमत को नहीं देखते, उसकी करम नवाजियों को नहीं देखते, उसके फजल को नहीं देखते। कितने महीने हो जाते हैं रातों को यूं ही सो जाते हैं, जिक्र का एक लम्हा भी उसकी बारगाह में नहीं गुजारते। हाँ दूसरों के लिए हमने वक्त बिताया, दूसरों के लिए आंखें भिगो दी, लेकिन उस रहमान की याद में कब दिल धड़कता है जो हमारे माँ के पेट से हमें पाल रहा है। आपको पता है हमारे दुनिया में आने से पहले हमारे माँ के पेट में जब हम थे, जैसे ही हमारी माँ हामला होती है उसके जो अय्याम हर महीने आते थे वो बंद हो जाते हैं, खून बंद हो जाता है। और उसके बाद 6 महीने पहले से ही उसके सीने में खून से दूध बनना शुरू हो जाता है। तुम्हारे आने से 6 महीने पहले मौला तुम्हारे रिज्क का इंतजाम कर रहा है। बताओ कौन है जो खून से दूध को बनाता है? जब जैसे ही दुनिया में तुम्हारे कोई सकील ग़िज़ा, सख्त ग़िज़ा खा नहीं सकते थे, गोश्त मछली अंडा चावल रोटी तो खा नहीं सकते थे सिवाय लिक्विड दूध के, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे माँ के सीनों में उस दूध को पैदा किया जिसका एक कतरा दुनिया के सारे विटामिन से भी ज्यादा अच्छा है। ये सारा रिस्क तुम्हारे लिए मुहैया किया। बचपन से वो मौला तुम्हारी निगहबानी करता रहा। रिवायात में ये भी है कि अगर तुझे झूले में माँ अकेला छोड़ करके जाए तो मौला 2 फरिश्तों को उतारता है कि बच्ची की हिफाजत करे। हमारी हिफाजत पर कायनात को अल्लाह ने लगा दिया, फरिश्तों को लगा दिया। बस कहना इतना ही है कि अगर ये बंदे उसकी सारी नेमतें लेकर के भी अगर उसके ना हो सके तो फिर ये किसी के नहीं हो सकेंगे, किसी के नहीं हो सके। इसीलिए शेर सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ऐसे बंदे को जो नमाज से गाफिल है, अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं आता, उसको कर्जा भी मत दो।
اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا. تو جو اپنے خالق کا اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو. وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کمی نہیں دے گا. ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا. نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا. یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے. مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیشہ رکھ اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال. مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے.